Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice de calcul des bétons armés dans une semelle isolée. Donc, je vais lire l'exercice. On considère une semelle de fondation d'un pilier rectangulaire de section 25 x 35, supportant des charges G 185 kN et Q 115 kN. La question 1. Déterminer les dimensions extérieures de la semelle. La question 2. Calculer les armatures des deux nappes de la semelle à l'état limite ultime et à l'état limite de service. On donne acier Fe 400, FC28 22 MPa. La contrainte admissible du sol 0,35 MPa. Les fissurations préjudiciables. Bismillah ala barakatillah, نبداو l'exercice ديالنا. دونك عندنا une semelle isolée يعني فوق منها un poteau. دونك اول حاجه غنحسبوها هي la largeur et la longueur. كيف كتعرفوا semelle isolée كتكون معزوله ماشي بحال une semelle continue كنديروا الكالكول غير ديال 1 متر يعني كنحسبوا غير la largeur ديالها. دونك على بركه الله نبداو. Donc, on a A doit être supérieur ou égal la racine de n serre fois petit a sur sigma bar du sol fois petit b. Donc, n serre ما عطاوهاش لينا في l'exercice ولكن حنا كنعرفوا ان ان سير هي جي بلس كي. دونك جي عندنا هي 185 زائد كي اللي هي 115. دونك كتساوي 300 كيلو نيوتن. خاصنا نحولوها لميغا نيوتن. دونك كتساوي 0.3 ميغا نيوتن. alors A doit être supérieur ou égal انسير نعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي 0.3 فوا بوتيتا اللي هي 25 لا سيكسيون 25 ولكن حنا خصنا نحولوها للمتر حيت هذه بسنتيم. دونك هي 0.25 سور سيغما بار ديال لو سول اللي هي 0.35 فوا بوتي بي اللي هي 35 نحولوها للمتر هي 0.35. ابليكاسيون نيميريك تساوي 0.78 متر. Donc, on prend A égale 0.80 متر. كيف قلت لكم ان A خاصها تكون من المضاعفات ديال العدد 5. ندوزو دابا باش نحسبو B. Donc, B doit être supérieur ou égal la racine de n serre fois petit b sur sigma bar ديال le sol fois petit a. دونك إلا لاحظتو راه بحال كنقلبو غير A و B. égal دونك n serre هي 0.3 فوا B اللي هي 0.35 sur 0.35 fois A اللي هي 0.25. Donc, application numérique égale 1,09 mètres.
Donc, on prend B égale 1.10 متر. ودابا ندوزو باش نحسبو لا hauteur utile اللي هي D. Donc, D doit être supérieur ou égal sup mais bien A moins petit a sur 4 ou là B moins petit b sur 4. Donc, D donc A خدينا 0.80 نقصو منها بتيتا اللي هي 0.25 على 4 و B خدينا 1.10 نقصو منها 0.35 على 4. Donc, application numérique. Donc, après l'application numérique, هذه خرجت لينا كتساوي 0.137 وهذه 0.187. دونك غناخدو الكبيرة فيهم اللي هي 0.187. دونك كيف قلت لكم دي حتى هي خصها تكون من مضاعفات العدد 5. on prend d égale 0.20 متر. ندوزو دابا الكالكول ديال لا hauteur توتال اللي هي h. دونك h كتساوي d plus 0.05 متر. دونك d هي 0.20 زائد 0.05 كتساوي 0.25 متر. ودابا غندوزو لا فيريفيكاسيون ديال سيغما سول واش اصغر من او تساوي سيغما باغ ديال لو سول اللي عطاونا في ليكزارسيس. دونك سيغما ديال لو سول كتساوي ان سيغ بلس، هنا ردو البال حيت لا بلوبار كيديرو فوا، هنا راه بلس لو بوا دو لا سيميل سور لا سيرفاس بورطونت. دونك ان سيغ اللي حسبنا 0.3 ها هي بالميغا نيوتن زائد، كنعاود نأكد على زائد ماشي في 25 في 10 أس ناقص 3. هذا لو بوا ديال البيطون اغمي، هذا خصنا نكونو عارفينو حيت بارفوا كيتعطى في ليكزارسيس وبعض المرات ما كيتعطاش. فوا 0.80 اللي هي لا لارجور ديال لا سيميل فوا 1.10 لا لونغور ديال لا سيميل فوا لا هوتور ديالها اللي هي 0.25. هذا الفوليوم ديال لا سيميل اللي عندنا sur la surface portante، يعني A في B لا لارجور فوا لا لونغور اللي هي 0.80 في 1.10. ماشي بحال السيميل فيلونت كنديرو غير في واحد، حيت حنا كنديرو كالكول ديال 1 متر لينيير. هنا في السيميل ايزولي لا كنديرو لا سيرفاس A فوا B. دونك ابليكاسيون نيميريك لقيناها كتساوي 0.34 ميغا باسكال. دونك اصغر من سيغما باغ ديال لو سول اللي عطاونا في ليكزارسيس اللي كتساوي 0.35 ميغا باسكال. دونك غندوزو لا كيسيون 2. دونك دابا ندوزو لا ديتيرميناسيون دي زاسي. نبداو بلا ناب سوبيريور en parallèle avec A. Donc, l'état limite ultime, AS en parallèle avec A, doit être supérieur ou égal NU fois A moins θ sur 8 fois D fois FE sur YS. Donc, AS en parallèle avec A doit être supérieur ou égal NU. Donc NU ما عطاوهاش لينا في ليكزارسيس، ما عطاونا جي وعطاونا كي، حنا غنحسبو NU. دونك كلنا كنعرفو ان NU كتساوي 1.35 جي بلس 1.5 كي. دونك ايغال، دونك كتساوي 0.42 ميغا نيوتن. دونك NU 0.42
fois A اللي ديجا حسبناها اللي هي 0.80 moins petit a اللي هي 0.25 sur 8 fois D اللي هي 0.20 FE اللي هي 400 sur 1,15. Donc, application numérique. Donc, AS en parallèle avec A كتساوي لينا 4.15 cm². ودابا ندوزو l'état limite de service. AS en parallèle avec A doit être supérieur ou égal insert fois A moins petit a sur 8 fois D fois sigma ST. Donc, عندنا في l'exercice ديالنا les fissurations préjudiciables. Donc, sigma ST كتساوي inférieur ما بين جوج على 3 FE ولا 110 جذر إيتا fois FT 28. Donc, sigma ST égale inférieur à جوج على 3 fois 400 ولا 110 racine ديال إيتا كتساوي 1.6 في FT 28 ماشي FC 28 كتساوي 0.6 زائد 0.06 في FC 28 اللي هي 22. Donc, application numérique. Donc, من بعد ما حسبنا لقينا ان هذه كتساوي 266.66 وهذه خرجت 192.79. دونك غناخذ الصغيره فيهم اللي هي 192.79. دونك سيغما اس تي كتساوي 192.79 ميغا باسكال. الوغ نديرو التعويض. Donc, AS en parallèle avec A doit être supérieur ou égal insert اللي هي 0.3 A 0.80 تيتا 0.25 8 في 0.20 اللي هي D في 192.79 اللي حسبنا دابا كتساوي 5.35 سنتيمتر كاري. دونك عندنا 4.15 وعندنا 5.35. دونك غناخدو الكبيرة فيهم. دونك on prend AS en parallèle avec A égale 5.35 cm². Donc دابا ندوزو la note inférieure en parallèle avec B. Donc في l'état limite ultime AS en parallèle avec B doit être supérieur ou égal NU B moins petit b sur 8 D FE sur YS. Donc NU égale déjà حسبناها كتساوي 0.42 B اللي هي 1.10 moins petit b اللي هي 0.35 sur 8 fois d اللي هي 0.20 fois 400 sur 1,15. Application numérique. Donc كتساوي 5.66 cm². ندوزو دابا l'état limite service. Donc AS en parallèle avec P
doit être supérieur ou égal n serre fois b moins petit b sur 8 fois d fois sigma st. Donc égal n serre هي 0.3 ديجا حسبناها فوا b اللي هي 1.10 موان 0.35 اللي هي petit b sur 8 fois 0.20 fois 192.79 égale donc égale 7,29 cm². Donc pour la nappe inférieure في l'état limite ultime خرجت لينا 5,66 cm². في l'état limite service 7,29 cm². donc غناخدو الكبيرة فيهم اللي هي 7,29 cm². ندوزو دابا لو شوا دي زاسي. donc في la nappe inférieure AS en parallèle avec B يعني الحديد ديالها متوازي مع B اللي هي la longueur ديال لا سيميل خاصها تكون كبر أو تساوي 7,29 cm². و la nappe supérieure يعني للفوق اللي الحديد ديالها en parallèle avec A يعني متوازي مع A اللي هي la largeur ديال لا سيميل خاصها تكون كبر أو تساوي 5,35 cm². دابا ناخدو الطابلو دي زاسي باش نختارو الحديد ديالنا. دونك نبداو بلا ناب انفيريور 7,29 cm². نشوفو الطابلو ديالنا. دونك عندنا 5 ديال لي باغ ديال 14 7,70. دونك 5 ديال لي باغ ديال 14 عطاتنا 7,70 cm². لا ناب سوبيريور 5,35 نشوفو 5,35 دونك كاينه 5,65 قريبه ليها. دونك 5 ديال لي باغ ديال 12 5 ديال لي باغ ديال 12. فوالا لا ناب انفيريور خدينا 5 اش ا ديال 14 ولا ناب سوبيريور خدينا 5 اش ا ديال 12. واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم بالنسبه للفيغاياج ديال السوميله ولا ديال الضاله توجور لو ديامتر ديال لا ناب انفيريور كيكون كبر من لو ديامتر ديال لا ناب سوبيريور يعني الديامتر ديال الحديد اللي كاين لتحت خاصو يكون كبر من الديامتر ديال الحديد اللي كاين الفوق. كيف كتشوفوا هنايا لا ناب انفيريور يعني الحديد اللي لتحت خدينا 14 ولا ناب سوبيريور خدينا 12. هذا هو الحديد اللي كيكون الفوق. دونك توجور في لا سيميل و في لا دال. دونك فوالا ليكزارسيس كملناه. كنتمنى نكون وصلت لكم المعلومه وتكونوا استفدتوا في هاد لا فيديو. لا بروشين فيديو ان شاء الله غتكون على لي بوتر نخدموا دي زيكزارسيس ونشرح لكم لي زورغانيغرام ديال لي بوتر. دونك ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش في لاشين ديالي تابوناو مرحبا بهم وشكرا.